नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद फ़याज़। नाज़रीन, आपको मालूम है कि हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत से मुत्तलिक इस प्रोग्राम की वसातत से जानकारी आप तक पहुँचा देते हैं। कभी तालीम के हवाले से बात होती है, कभी सेहत के हवाले से बात होती है, या कभी बाकी मौज़ूआत से मुत्तलिक बात होती है। पेंडेमिक के हवाले से हमने बहुत बात की। आप हमें देखते हैं, आप हमें सुनते हैं, लेकिन आज का मौजू जो है, आज के मौजू के हवाले से हमारी आपसे ख़ास गुजारिश है कि आप आज के इस शो में, आज के इस प्रोग्राम में हमें देखिए मत, लेकिन गौर से सुन लीजिए कि आज का मौजू जो है बहुत ही हसास मौजू है और हर एक इंसान से वाबस्ता है। अब हर एक इंसान से आज का मौजू कैसे वाबस्ता है? क्योंकि हर एक इंसान के पास दिल है और इस दिल की हिफाजत जो है हर एक इंसान को करनी चाहिए। दिल है तो जिंदगी है, दिल नहीं है तो मौत है। तो इसलिए खुसूसी तौर आज हम बात करेंगे, चूंकि पेंडेमिक आया, पेंडेमिक में यह कहा गया कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए कोविड से बचने के लिए, लेकिन जहां हमने मास्क का इस्तेमाल किया वही उस मास्क में मनफे असरात भी हमारी जिंदगी पे पड़े। सांस लेना दुश्वार हो गया। पहले N95 मास्क का इस्तेमाल कहा गया करने के लिए, फिर ऑर्डिनरी मास्क, उस मास्क को कहा गया इस्तेमाल करने के लिए जिससे सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। और जितनी भी अमवात होती है कोविड-19 के हवाले से, उनका लास्ट रिजल्ट होता है कार्डिक अरेस्ट। लेकिन कार्डिक अरेस्ट क्या है? अगर हार्ट फेलियर होता है, हार्ट फेलियर क्या है? आपने आगाज में हाल ही में सुना कि जो हमारी यूथ की पौध है, जो हमारी नौजवान पौध है, नौजवान नस्ल में ये कार्डिक अरेस्ट ज्यादा होते हैं। हाल ही में एक सहाफ़ी नौजवान की मौत वाक़ा हुई कार्डिक अरेस्ट से। तो क्या मुहर्रिकात है, क्या वजूहात है? इस आज के प्रोग्राम को हम दो हिस्सों में करेंगे। जैसे कार्डिक अरेस्ट की हमने बात की, आज के प्रोग्राम को हम दो हिस्सों में मुश्तमिल रखेंगे। पहला हिस्सा ये कि जब कार्डिक अरेस्ट होता है क्यों होता है, उसकी वजूहात क्या होती है, और उसके बाद हम कैसे इससे बच सकते हैं, हमें कौन से एहतियाती तदाबीर पे अमल करना है। तो बाज़ाब्ता अब हम आगाज़ करेंगे आज के प्रोग्राम का। हम खैर मकदम करना चाहेंगे, मेरे वाया जानिब तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर सैयद मकबूल साहब, जो कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट गवर्नमेंट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल श्रीनगर हैं। आपका खैर मकदम है हमारे शो। शुक्रिया। तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ डॉक्टर इरफान भट्ट साहब, जो कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट गवर्नमेंट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल श्रीनगर है। आपका भी हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम। जी शुक्रिया। जनाब डॉक्टर सैयद मकबूल साहब, आपने इफ्तिताही कलमात सुने, आपने ओवरऑल सुना आज जो हमें बात करनी है, किन इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। चूँकि एक ख़ास बात आपसे वाबस्ता ये है कि आपको फेलोशिप है नेशनल बोर्ड इन्वेसिव कार्डियोलॉजी में, एक ख़ास महारत है इस हवाले से। ये जो कार्डिक अरेस्ट्स होते हैं, बहुत सारे महरिकात हैं, 2-4 महरिकात हैं, इनको हम 1 to 1 डिस्कस करेंगे। एक इसमें यह है कि जो अंडरलाइन ऑर्गेनिक डिफेक्ट्स होते हैं, दूसरा इसमें यह है कि फैमिली टू फैमिली है, यानी हेरिडिटी, तीसरा इसमें सिट्रस है, सिट्रस के बाद हम ये कोविड-19 जो है, और उसके बाद इसमें एक और है, वो है मायोकार्डिटिस। तो हम पहले आगाज में जानना चाहेंगे कि जो ये अंडरलाइन ऑर्गेनिक डिफेक्ट्स हैं, क्या है ये, किस तरह से ये कार्डिक अरेस्ट्स होते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आम तौर पे जो हम लोग सडन कार्डियक डेथ के बारे में आजकल सुनते हैं जी, आप लोग देख रहे हैं कि नौजवानों में इसकी शरह जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल। ये कोविड के टाइम में इसकी शरह बहुत ज़्यादा हो गई है। ये सडन कार्डियक डेथ हम किसको बोलते हैं? ये सडन कार्डियक डेथ हम बोलते हैं अगर किसी आदमी को कोई तकलीफ़ हो जाए और 1 घंटे के अंदर अंदर उसकी मौत हो जाए, जी, इसको हम लोग सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। इसका जो नंबर 1 काज है वो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है, जिसको हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी आदमी को हार्ट में ब्लॉकेजेस हो जाती हैं। बहुत आप सुनते हैं कि इसको हार्ट अटैक हो गया, इसको स्टंट डल गया, इसको बाईपास सर्जरी हो गई। ये कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ इट अकाउंट्स फॉर अराउंड 80% ऑफ सडन कार्डियक डेथ्स।
उसके बाद जो 20% बचते हैं उसमें हमारी एक जनरल टर्म है, उसको हम लोग कार्डियोमायोपैथीज बोलते हैं। वो डिफरेंट तरह की कार्डियोमायोपैथीज होती हैं, जिसमें हम लोग एक रेस्ट्रिक्टिव टाइप होती है, एक हाइपरट्राफिक होती है, एक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है। और ये कार्डियोमायोपैथी जो है, जैसे आप मायोकार्डाइट्स बोल रहे थे, मायोकार्डाइट्स आल्सो गेट्स इन्वॉल्वड समहाउ इनटू दिस कार्डियोमायोपैथी। और एक तीसरी चीज़ है जिसको हम लोग चैनलोपैथीज बोलते हैं जी। ये चैनलोपैथीज एक अलग किस्म की डिजीज़ है, जो अभी फयाज साहब बोल रहे थे स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल। ये जब चैनलोपैथीज होती हैं, इनका जब हम लोग इको करेंगे या एमआरआई करेंगे, कोशिश करेंगे देखने की कि इसको स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ है या नहीं, इनमें हम कोई स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ यूजुअली नहीं पाते हैं। सही बात है। ये एक ऐसी डिजीज़ है, एंड दिस इज़ आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर सडन कार्डियक डेथ। सो दीज आर द 3 प्राइम काजेज जिससे सडन कार्डियक डेथ होती है। जी डॉक्टर इरफान भट्ट साहब, चूँकि आपने सुना डॉक्टर सैयद मकबूल साहब, हमने आज खुसूसी तौर मुनासिब ये समझा कि यूथ्स जो है, यूथ्स में ये कार्डियक अरेस्ट्स हो जाते हैं, और आप माशाल्लाह नौजवान हैं, नौजवान डॉक्टर हैं आप, तो आप इस पे खासी महारत रखते होंगे, इस पे दिलचस्पी आप दिखाइए, इवन फ्यूचर में भी इसमें अगर जानकारी की कुछ ज़रूरत है, क्योंकि इनफैक्ट जो हमारा ये टॉपिक आज का है, आज का टॉपिक, इसमें हर एक की दिलचस्पी है, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट है, एक नोबल कॉज है। हमारे प्रोड्यूसर साहब सजाद साहब हैं, उनकी भी इसमें खासी दिलचस्पी है कि ये एक इंफॉर्मेशन जो है, अगर इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंच जाए, आवाम तक पहुंच जाए, अगर एक ज़िंदगी बचती है अच्छी जानकारी से, तो शायद उससे बढ़ के कोई और अच्छा काम नहीं है। चूँकि कार्डियक अरेस्ट के हवाले से हम बात करते हैं, इन्होंने फरमाया कि इसमें 2-4 रीजंस है। अगर हम पहले बात करेंगे जो अंडरलाइन ऑर्गेनिक डिफेक्ट्स, थोड़ा सा वजाहत कीजिए, थोड़ा सा समअप कीजिए जो डॉक्टर सैयद मकबूल साहब ने बता दिया। जी, स्पेशली मैं यूथ पे आऊँगा कि आज से 15 साल पहले जब हम एमडी कर रहे थे, मकबूल साहब मेरे सीनियर थे, तो अगर यंग हार्ट अटैक्स हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होते थे, लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज, जी, तो सारा डॉक्टर्स वहाँ देखने के आते थे कि इसको ये क्या हुआ है। जी, ये बिल्कुल ही एक ना वो कॉमन नहीं था ये कि एक यंग हार्ट अटैक आएगा हमारे हॉस्पिटल में, उसकी एज लेस देन 40 है। आज हम देखेंगे, अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे, सोरा जाओगे, SMHS जाओगे या किसी और अस्पताल में जाएंगे, तो यंग हार्ट अटैक्स की जो ये है फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है। तो एक कॉमन सा चीज़ हो गया है। इसके बहुत से वजूहत है। लेस देन 40 ईयर्स हमने इंटरवेंशन आपस में किए हैं, हमने खुद इंटरवेंशन किए, यंग में ऑलमोस्ट 20 ईयर्स को भी हमने स्टेंट डाले हैं, 25 ईयर्स को भी हमने स्टेंट डाले, और बहुत सी सीवियर कॉर्निक आर्टरी डिजीज़ हमने देखी है। तो एक वजह है उसमें कि जो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हो गया यूथ्स में। हमारी रिक्रेशनल एक्टिविटीज़ कम है, हमारी एक्सरसाइज बहुत कम है, हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल ज़्यादा है। दूसरी है कि जो स्मोकिंग की जो फ्रीक्वेंसी है, वो स्मोकिंग की प्रेवलेंस बहुत बढ़ गई है यूथ में। तो स्मोकिंग एंड थर्ड ड्रग्स, जो ड्रग्स यूथ लेते हैं, आईवी ड्रग अब्यूज़ या कोई भी ड्रग लेते हैं, तो उससे भी हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। देखिए जैसे कंप्लीट एंड लास्ट ऑफ ऑल एंड स्ट्रेस, साइको सोशल स्ट्रेस, जो हमारा एनवायरनमेंट है यहाँ पर, जो हम देख रहे हैं कि साइको सोशल स्ट्रेस हमें बहुत है। और जो वर्ल्ड में जो स्टडी की है कि हार्ट अटैक के कितने से काजेज़ है, उनमें से साइको सोशल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा काज है हार्ट अटैक का। सलोनी, इतने दाग धुल जाएंगे। और कीटाणु का क्या? मासी ऐसा गुस्सा करेंगी मामा। नया फेना जर्म क्लीन, जो सिर्फ दाग नहीं हटाए 99% तक कीटाणु भी। ये लैब से प्रमाणित है, इसलिए फेना ही लेना। देखिए आपने बहुत ही अच्छा अहाता किया इस चीज़ का डॉक्टर इरफान भट्ट साहब, चूँकि आपने बता दिया स्ट्रेस है, आपने बता दिया ड्रग्स लेते हैं यूथ्स, लेकिन कार्डियक अरेस्ट जब होता है, हार्ट अटैक जब होता है, हम अपने नाजरीन को ये बताएंगे कि ये कार्डियक अरेस्ट वाकई तौर अगर होता है, होता क्या है? हार्ट काम करता है, हार्ट काम करना बंद कर जाता है, तो अटैक हो जाता है, मौत वाक़ा होती है। लेकिन होता क्या? रीज़न इज़ क्या? रीज़न जैसे मैं थोड़ी सी इसमें वजाहत चाहूँगा आपसे। जैसे इसमें 2-3 हिस्से हैं, 2-3 पैरामीटर्स हैं। एक ये कहा जाता है कि अंडरलाइन ऑर्गेन, जैसे फिर उसमें जो खून है, सर्कुलेशन जो है सर्कुलेशन नहीं हो जाती है। दूसरा, फैमिली टू फैमिली हेरिडिटी, यानी उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, उसमें मेटाबॉलिक एरर होता है, हाँ, या कोई हाइपरटेंसिव होता है, फिर बाज़ाब्ता आगे वो चला जाता है। तीसरा, जो आपने सिट्रस की बात की, अब सिट्रस में क्या है, कोविड-19 चल रहा है। कोविड-19 में पेशेंट को कहा गया अचानक आप पॉजिटिव है। जो ही उसको कहा जाता है पॉजिटिव है, तो पेशेंट जो है, पेशेंट सकते में रह जाता है, क्या हुआ?
تو واقعی طور جو ابھی ہم نے بھی تھوڑا سا تحقیق کی ہے اس سلسلے میں، ہوتا کیا ہے کہ جس کو آپ ویسکولر اسپازم کہتے ہیں، جو اس کے کارنری جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے، تنگ ہونے کے بعد پھر کھل جاتی ہے، پہلے تنگ ہوئی پھر کھل گئی، تو ہارٹ جو ہے ہارٹ اچھی طریقے سے کام نہیں کرتا ہے. لیکن اگر اس کی جو کارنری ہے تنگ ہوئی پھر کھلی نہیں تو موت واقع ہو جاتی ہے. تو کیا کرنا چاہیے تاکہ یہ جو ویسکولر سپازم ہے، کارنری سپازم جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، میں آپ کو سمپل لینگویج میں بول سکتا ہوں کہ پیشنٹس جو ہارٹ ہمارا ہے وہ بلڈ سپلائی کرتا ہے ہر ایک آرگن کو، لیکن ہارٹ کو بھی نیوٹریشن چاہیے، ہارٹ کو بھی آکسیجن چاہیے، ہارٹ کو بھی میٹابولائز کرنے کے لیے اس کو ایک بلڈ سپلائی چاہیے. وہ سپلائی آتی ہے ان سے کارنری آرٹری سے آتی ہے. بالکل. لیکن کارنری آرٹری میں یہ مسئلہ ہے کہ اس میں جو اندر سے چربی بہت جلدی چڑھ جاتی ہے. اگر ہم انڈر لائن ڈائبٹیز ہے، اگر ہائپر ٹینشن ہے، اسموکنگ ہے، یا کسی کو فیملی ہسٹری ہے، تو ان میں سے کارنری آرٹری ڈیزیز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو لیکن یہ جو اندر سے جو چربی ہے، یہ پلاک جو ہے، آپ وہ انفلیمیشن کی بات کر رہے ہیں کہ انفلیمیشن کی، ہم چربی کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہم پبلک کو ایڈریس کر رہے ہیں اس وقت. تو جو اندر سے چربی چڑھ جاتی ہے، جو آہستہ آہستہ چربی جو آہستہ آہستہ وہ بلاک کرتی ہے، یا تو وہ آہستہ آہستہ بلاک کرے گی اور پیشنٹ آپ کے پاس آئے گا، مجھے چلنے سے چیسٹ پین ہوتی ہے، جب میں کچھ اٹھاتا ہوں تو مجھے درد ہوتا ہے، تو ایک وارننگ سائن ہے، اس کو ہم انجینا بولتے ہیں، یا ایکسپوجر ٹو کولڈ، یا کلائمبنگ اپ اسٹیئرز، جو اوپر گیا تو اس کو، یا کوئی ہیوی ویٹ اٹھایا تو اس کو ایک چیسٹ پین ہوتی ہے. کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک دم یہ جو پلاک ہے اندر سے، کسی کا سٹریس ہے کسی اور چیز سے، تو جو اندر سے اسٹیبل ایک پلاک بنتا ہے، ایک چربی ہے، وہ ایک دم پھٹ جاتی ہے، رپچر ہوتی ہے اور ایک دم بلاک کرتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ودن یہ جو پیشنٹ ہے، یہ ودن 1 آور اور 2 آورس ہاسپٹل پہنچنا چاہیے. جیسے آپ نے جناب ڈاکٹر سید مقبول صاحب، آپ نے سنا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پیشنٹ جو ہے، پیشنٹ کم ٹائم میں وہاں پہنچنا چاہیے. ہم نے بالکل وضاحت ہم نے کی جو سٹرس کے حوالے سے کس طرح سے یہ اموات جو ہے کس طرح سے اموات ہو جاتی ہیں. لیکن اگر ہم یوتھس کی بات کریں گے، یوتھس میں جیسے انہوں نے ڈرگس کے حوالے سے بات کی، ڈرگس کا استعمال کیا جاتا ہے، تو ڈرگس کا استعمال اب آج کے یوتھ جو ہے کہیں کہیں جو دیکھا جاتا ہے، جو اس لت میں مبتلا ہے، وہ ڈرگس صرف منہ سے نہیں لیتے ہیں، اب انجیکٹیبل کا استعمال کیا جاتا ہے. باضابطہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ انفیکشس فری رہنے کے لیے اویئرنیس کی جاتی ہے، WHO کی طرف سے باضابطہ گائیڈ لائن ہے. جو سرینجز وغیرہ ہے ان کا استعمال، ایک تحقیق میں آ گیا، ایک دلچسپ بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ایک پیشنٹ ہے، پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس گیا، پیشنٹ جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو پیشنٹ کو یہ دیکھا گیا کہ اس کو ہارٹ کی پرابلم ہوئی ہے. اب اس کو ہارٹ میں پرابلم کیا ہوئی ہے؟ اس کو مایوکارڈیٹس ہے، یعنی اس کو انفلمیشن ہے. انفلمیشن کی وجوہات جب اس کو دیکھی گئی، یہ پیشنٹ جو ہے، یہ پیشنٹ انجیکٹیبل لے رہا تھا، جو ڈرگس استعمال کرتا تھا. اب اس میں باضابطہ SOPs ہے، انجیکشن کیسے استعمال کرنا ہے، WHO کے SOPs ہے، ہاتھ دھونا ہے، اسٹرلائز کرنا ہے، باقی چیزیں ہیں. اب جو یہ یوتھس ہے، جب یہ انجیکشن استعمال کرتے ہیں تو اس وقت کیا ہو جاتا ہے، ایک نوجوان ایک استعمال کرتا ہے، دوسرا نوجوان دوسرا استعمال کرتا ہے. ایک پیشنٹ میں یہ بھی دیکھا گیا کہ ایک پیشنٹ میں جو انفیکشن ہے وہ انفیکشن دوسرے میں پہنچ جاتی ہے. تو کیا ہے یہ، اس کی وضاحت آپ سے چاہیں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ابھی ڈاکٹر عرفان صاحب سے میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یہ جو کارڈیک اریسٹ ہے، یہ کارڈیک اریسٹ کیا ہے؟ کارڈیک اریسٹ میں یوجولی کیا ہوتا ہے کہ ہارٹ کی جو الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے یہ بند ہو جاتی ہے. آئدر یہ کمپلیٹلی بند ہو جاتی ہے اور اٹ بیکمز انسفیشینٹ، کیونکہ ہمارے جو وائٹل آرگنز ہیں، برین ہے، کڈنی ہے، لنگس ہیں، ان کو بلڈ چاہیے. صحیح بات. یا تو یہ ایکٹیویٹی انسفیشینٹ ہوتی ہے ان کی نیڈس پورا کرنے کے لیے. بالکل. یہ چیز، یہ کارڈیک ایکٹیویٹی بند ہونا یا اس کا انسفیشینٹ ہونا، یہی کارڈیک اریسٹ کر دیتی ہے. اور اگر یہ 3-4 منٹ کے لیے کنٹینیو رہے تو آدمی اگر امیجیٹلی ریسسٹیٹ نہیں ہو، اس کو جو علاج چاہیے امیجیٹلی نہیں ملے تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. دس از واٹ از کارڈیک اریسٹ، نمبر 1. جی. نمبر 2، جو آپ ابھی ڈرگ ابیوزرس کی بات کر رہے تھے، دیکھیے جو آپ کہہ رہے تھے ڈرگ ابیوزرس میں ہوتا ہے، یہ مایوکارڈائٹس نہیں ہے، دیر از اے ڈفرنٹ ٹرم فار اٹ، جس کو ہم لوگ اینڈوکارڈائٹس بولتے ہیں. ہارٹ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مسلز ہوتے ہیں، بلڈ ویسلز ہوتے ہیں، ویلوز ہوتے ہیں. جو مایوکارڈائٹس ہوتی ہے وہ ہارٹ کے مسل کو انوالو کرتی ہے. جو اینڈوکارڈائٹس ہے وہ ہارٹ کے ویلوز کو انوالو کرتی ہیں. مایوکارڈائٹس جو ہے، اس کی پریزنٹیشن، یہ کیسے پریزنٹ کرے گا، مریض کو کیا علامات ہوں گے، یہ مختلف ہوتے ہیں.
और एंडोकार्डाइटिस जब होता है, जब हार्ट के वाल्व्स इन्वॉल्व होते हैं, जी ये क्या कैसे प्रेजेंट करेगा, ये डिफरेंट है। और ड्रग अब्यूजर्स जो हैं, इनमें दोनों चीज़ें हो सकती है। इनमें यूजुअली मायोकार्डाइटिस तो बहुत कम होता है, जो होता है वो एंडोकार्डाइटिस होता है, और दूसरा जो होता है वो हार्ट अटैक होता है। सही बात है। जो कोकेन अब्यूजर्स होते हैं या एक और ड्रग जिनको हम लोग एम्फिटामिन्स बोलते हैं, ये दो ड्रग्स हैं जो हार्ट अटैक्स करते हैं। इसके अलावा जो आम ड्रग्स हैं, कोई भी, जैसे आप फोर्टविन आपने सुना होगा, जी। या बहुत सारे और ड्रग्स होते हैं जो इंजेक्टेबल्स होते हैं, वो इंजेक्शन के साथ मटेरियल चला जाता है, सही बात है। या तो स्किन से चला जाता है। बिल्कुल। और यूजुअली ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही अनहाइजीनिक होते हैं। जो ड्रग अब्यूज़ करेगा वो हाइजीन क्या देखेगा, वो क्या यहाँ साफ़ करेगा, वो क्या करता है, वो कहीं से भी उठा के इंजेक्शन लेके, इवन वो डर्टी सिरिंजेस उठा सही के, बात है, बिल्कुल सही आपने वो उठा के यूज़ कर लेते हैं। तो बाहर वाला जो इन्फेक्शस मटेरियल होता है वो अंदर चला जाता है, वो हार्ट के वाल्व्स को इन्वॉल्व करता है, और इस डिजीज़ को हम एंडोकार्डाइटिस बोलते सही हैं, बात। जो हार्ट के वाल्व्स इन्वॉल्व। इट आल्सो कॉजेज डेथ, इट डज नॉट कॉज सडन डेथ, बट इट कैन आल्सो कॉज डेथ। जैसे 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 आपने ये बात कही, अभी ये जो पेशेंट की आपने बात की, जिसने ये इस्तेमाल किया, पेशेंट की नहीं, ये एक जवान है जो एक नशा कर रहा है, हेपेटाइटिस सी है एक पेशेंट को, तो दूसरे को हेपेटाइटिस सी लग जाता है। अभी अगर इस वक्त हम Absolutely. देखेंगे, अभी इस वक्त हॉस्पिटल्स में ऐसे पेशेंट्स एडमिट हैं जिनसे हमने थोड़ा सा इस सिलसिले में, अगर हम अब आसान लफ्जों में अब हम अपने सामीन को, अपने नाज़रीन को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि अब ये कार्डिक अरेस्ट जो है, आपने वजाहत की इसमें महरिकात क्या है, तो कैसे इससे हम बच सकते हैं, तो तदाबीर क्या है इस चीज़ के? मैंने बताया आपको कार्डियक अरेस्ट। इस वक्त भी अगर हम यूथ देखेंगे ना, जो आप कह रहे हैं कि एक्यूट एमआई हार्ट अटैक यंग लोगों में, सही बात है। इसके इस वक्त भी 80% जो ग्रुप है, उसमें जो आम जो हार्ट अटैक की वजह है, जिसको हम लोग प्लाक रप्चर बोलते हैं। आपको पता है कि हार्ट अटैक की जो मेन वजूहात जो हैं, वो हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं, इन बीच चर्बी जमा हो जाती है। सही बात है। अल्टीमेटली क्या होता है, वो चर्बी फट जाती है, जी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन वो चर्बी फट जाती है। एक बार वो चर्बी फट जाए, जितनी भी बाकी जगह उसमें होती है वो क्लॉट से बंद हो जाती है, और आर्टरी कंप्लीटली ओक्लूड हो जाती है, एंड अ पर्सन सफर्स हार्ट अटैक। वो चाहे ओल्ड हो या चाहे यंग हो, मोस्ट कॉमन वजह जो है वो प्लाक रप्चर है। इसके अलावा 80% लोगों में, 20% लोगों में, यूथ में, जो पर्टिकुलरली कुछ इंपॉर्टेंट काजेज हैं, इसमें एक जो हमने डिस्कस किया, जी ड्रग अब्यूज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट काज। कॉर्नरी आर्टरी स्पैज्म, सही बात है। जिसमें कॉर्नरी आर्टरी किसी की सिकुड़ जाती है, सही बात। इट्स अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। ये सिकुड़ जाती है, हो सकता है फिर खुल जाए, सही बात। लेकिन जितनी देर बंद रहेगी उतनी देर मरीज को पेन होगा, ईसीजी में चेंजेस होंगी। अगर बहुत ज़्यादा रही तो मैसिव हार्ट अटैक सफ़र करेगा। तीसरी एक टर्म है जो मायोकार्डाइटिस आपने बोला, मायोकार्डाइटिस आल्सो वन ऑफ द काजेस। जी चौथी एक काज है जिसको हम लोग स्पॉन्टेनियस कॉर्नरी आर्टरी डिसेक्शन। जी बहुत सारे लोगों में उनमें नीचे कोई वजह नहीं होती है, अंदर की आर्टरीज बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, लेकिन कॉर्नरी आर्टरी अंदर से फट जाती है। जी ये यूजुअली प्रेग्नेंट फीमेल्स को होता है। जी। प्रेग्नेंट फीमेल्स के अलावा भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ये हो सकता है। एक और वजह है जिसको, जो एक अनडिफाइंड कैटेगरी है, जिसमें हम लोग आज तक कभी नहीं खोज पाते हैं। ये 3-4% लोग ऐसे होते हैं, हार्ट अटैक करके आते हैं, एंजियोग्राफी हम करते हैं, बिल्कुल हार्ट अटैक, ईसीजी पे हार्ट अटैक, इको पे हार्ट अटैक, जो एंजाइम्स हम हार्ट अटैक के लिए करते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। एंजियोग्राफी जब हम करते हैं, बिल्कुल एंजियोग्राफी नॉर्मल होती है और हमें कुछ भी नहीं मिलता है। इरफान साहब देखिए, ये एक पार्ट हमने किया अभी तक जो है हार्ट अटैक। सलोनी इतने दाग, धुल जाएंगे। और कीटाणु का क्या? मासी ऐसा गुस्सा करेंगी मामा। नया फेना जर्म क्लीन, जो सिर्फ दाग नहीं हटाए 99% तक कीटाणु भी। ये लैब से प्रमाणित है, इसलिए फेना ही लेना। होता क्या है, इसके रीजंस वगैरह क्या है? सवाल ये है कि जो अभी हमारे नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, खवातीन हैं, इतने हैं, तो ये बताइए आपकी जो कार्डिक अरेस्ट है, एक इंसान को कार्डिक अरेस्ट हो सकता है, सिम्टम्स क्या है, करना क्या है उसको? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो ये कार्डियक अरेस्ट है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। नहीं पता कैसे चलेगा? मैं बताता हूं। मैं आम आदमी की बात कर रहा सबसे हूं। कॉमन सिम्टम जो है वो चेस्ट पेन है, जी। सीने में दर्द। आमतौर पे ये दर्द सीने में आगे होता है, सामने होता है। ये दर्द सामने से पीछे कमर में जा सकता है,
ये दर्द सीने से नेक में जा सकता है, जी। इवन ये जाँ में, पूरा जाँ में जा सकता है. इट कैन गो इवन अप टू ये जो अम्बलाइकस हमारा है या जी। कशीर पे तून वनान तुतनस तान. कहाँ पे दर्द हो सकता है, थोड़ा सा आप दिखाएंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेंटर ऑफ द चेस्ट, जिसको हम लोग रेट्रोस्टर्नम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में. जी। चेस्ट के बाद सबसे कॉमन है बैक में, जी दोनों में, चेस्ट सामने से लेके पीछे बैक में जाता है. देन इंपॉर्टेंट इज रेडिएशन टू आर्म्स, दोनों आर्म्स में चला जाता है. जी। हो सकता है एक ही आर्म में जाए या दोनों आर्म्स में चला जाए. ये नेक तक जा सकता है, सीने में भी हो. मरीज यी सो मे ये गर्दन तह दौद, ये बनमिस दंद वटिस तह दौद. अड़ मरीज यम वन मे यड़ यतनस म्याद गोल कशीर वन, जी, 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 जी। म्याद गल पे तूनिस तान दाग, ये गई दाग. क्या आप ये मानेंगे कि जैसे अभी पेशेंट जाता है किसी हॉस्टल में सबसे पहले अगर उसको दूसरी भी बीमारी होती है उसको कहा जाता है ईसीजी कर दीजिए. बिल्कुल. क्या आप सजेस्ट करेंगे अगर कोई ऐसा आदमी है जिसको ऐसे सिम्टम्स हैं उसको सिंपली पहले उसको ईसीजी करना चाहिए? देखिए, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है. लेकिन अगर इस तरह के सिम्टम्स हों और अगर आपको डॉक्टर साहब जो वहाँ पे आपको मुलाहिजा कर रहे हैं आपको बोलते हैं कि आप ईसीजी कर लीजिए, एकदम कर लेना चाहिए, क्योंकि बाकी सारी जो तकलीफ़ें होती हैं वो आपको वक्त देती हैं, वो आपको टाइम देंगी, डॉक्टर को टाइम दे देंगी आपको ठीक करने में, आपके मर्ज़ को भी टाइम देंगी इसको धीरे धीरे ठीक करने में. लेकिन हार्ट की जो बीमारी है ये सडन डेथ करती है. आदमी की जान 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में जा सकती है अगर इमीडिएटली इलाज नहीं पहुंचे. जैसे आपने बिल्कुल सही डॉक्टर सैयद मकबूल साहब, आपने बिल्कुल अच्छी बात कही कि इमीडिएटली इलाज करना है. आपका रिस्पॉन्स चाहेंगे डॉक्टर इरफान भट्ट साहब, चूँकि हमने बात की, हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ईसीजी करना है. समझ लीजिए आप इस तरह से हम नाज़रीन को, आम लोगों को समझा देंगे, आप तो प्रोफेशन से वाबस्ता है आपको मालूम है, लेकिन आम इंसान को कैसे समझाएंगे ईसीजी क्या होता है? गाड़ी सड़क पे चलती है, दूसरा आदमी दूर से देख रहा है तो गाड़ी सीधे चलती है, ठीक है. आदमी ने देखा कि गाड़ी को ऐसे थोड़ा होता है, जर्क हो जाती है, तो दूर से आदमी को लगता है कि नहीं गाड़ी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है. अब प्रॉब्लम क्या है ये तो मैकेनिक देखेगा, ये तो बाद में डॉक्टर जो इसके महारत रखते हैं वो देखेंगे. क्या ईसीजी देख के अगर लगे कि इस तरह से है तो इमीडिएटली उसको वेरिएशंस आ रही है तो फिर उसको डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाना है, इसके बाद इलाज शुरू होगा, तो क्या करना चाहिए? देखिए जी, इस पे एक गाइडलाइन बनाई है अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने जी. जो कि वर्ल्ड में गाइडलाइन बनाई थी कि हमें जब हॉस्पिटल जाएंगे तो कितने मिनट में ईसीजी होना चाहिए. जी. विद इन 10 मिनट्स एक पेशेंट को जो भी चेस्ट पेन लेके आएगा हॉस्पिटल में 10 मिनट में उसका ईसीजी होना चाहिए. और डॉक्टर जब ईसीजी रीड करेगा कि देखेगा कि इस पेशेंट को जो ईसीजी है इसमें ये दिखा रहा है कि हार्ट अटैक है, तो इमीडिएटली डॉक्टर साहब आप कता कलामी माफ, आप उसकी बात कर रहे हैं जैसे किसी पेशेंट को जो सिम्टम होगा जी. हम बेसिकली बात करना चाहेंगे, जैसे कहा जाता है कि एक इंसान को साल में एक दफा आप जनरल चेकअप करना चाहिए जी. Isn't it? तो अगर एक ईसीजी किया जाए, हम 3 हैं यहाँ पे, आप हैं, डॉक्टर साहब हैं, मैं हूँ, बाकी और अमला है हमारा, जहाँ पे हमारे कैमरामैन है, हमारे ऊपर पैनल पे बैठे हैं, एक ईसीजी किया जाए, ईसीजी देख के जाए कि जरा सिचुएशन कैसी है. अगर थोड़ा सा डॉक्टर साहब को दिखाएंगे, डॉक्टर साहब सजेस्ट करते हैं देख के, नज़र मार के कि क्या हो सकता है. देखिए ये मकान एक है, इसको अंदर जाना है, अंदर जाने के लिए ईसीजी एक दरवाज़ा है, इसको लग रहा है अंदर जाने की ज़रूरत है. तो ये बताइए आम पब्लिक को, आम आदमियों को किस तरह से वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खुदा न खास्ता ये ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है और कैसे बच सकते हैं? हम उसी बात पे आएंगे कि जब अगर पेशेंट जो है जिसको हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा है, अब हम ना पैनिक फैलाएंगे कि हर एक ईसीजी करो तो सारे हॉस्पिटल भाग जाएंगे, क्लिनिक पे जाएंगे कि हमें ईसीजी करो, हमें अटैक मत है कि नहीं है. ऐसी बात ऐसा होता नहीं है. आपको ईसीजी तभी दिखाएगा चीज़ें जब आपके पास सिम्टम्स है. अगर आपको चेस्ट पेन किसी को बहुत है, खूबसूरत बात कही आपने, सिम्टम्स है, अगर वही symptoms कौन से हैं, सिम्टम्स होंगे कि ईसीजी करने जैसे की जरूरत है? डॉक्टर मकबूल साहब ने आपकी बताया अभी जो चेस्ट पेन अभी वजाहत से बताया कि कैसे होगी, तब बहुत प्रॉबिलिटी है कि आपका ईसीजी अबनॉर्मल होगा. सही बात है नॉर्मल ईसीजी नहीं होगा. जी. कभी हमने नॉर्मल ईसीजी पे भी देखा है कि पेशेंट को अटैक चल रहा है, लेकिन वो आपको उतना एक्सपर्ट आपको पास होना चाहिए कि आप एक्सपर्टाइज होना चाहिए कि आप वो उसको तो डायग्नोज concern करेंगे. डॉक्टर ही बताएगा, डॉक्टर ही concern माहिर ही बताएगा. बताएगा. लेकिन अगर ये सिम्टम्स जो डॉक्टर मकबूल साहब ने भी वजाहत की है कि अगर पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स है, ईसीजी दिखाएगा आपको चेंज है. लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि एक जनरल चेकअप करना चाहिए, नहीं, मैं जनरल चेकअप बेसिकली मैं बता रहा हूँ. देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है. एक यूथ को डेथ हो जाती है, हम इसको इग्नोर करते हैं, इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, इसमें आपके भी फ़राइज़ हैं.
میں نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں کہا کہ ہمارے پروڈیوسر صاحب کی خاصی دلچسپی ہے اس ٹاپک کے حوالے سے, اور یہ چیز کہ پبلک کو بولنا ہے, اس میں جو ان کا رول ہے ہمارا رول ہے, اسی طرح ڈاکٹر صاحبان کا رول ہے. آپ کا ریسپانس چاہیے ڈاکٹر سید مقبول صاحب. I will come to that. جی یہاں پر جو ہارٹ اٹیک پروگرام چل رہا تھا آج سے 10 سال پہلے ایک ڈفرینٹ تھا. جب ڈاکٹر سعید مقبول نے یہاں پر جوائن کیا تو ایک ہارٹ اٹیک کے 2 ٹریٹمنٹ ہیں جی جو یوتھ کو کیسے بچا سکتے ہیں. ہم جب ہارٹ اٹیک ہو گیا, جیسے کہ چار شریف میں پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, تو ہم اس کو کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں. ہمارے جو ریسورسز ہیں, لمیٹڈ ریسورسز ہیں, ہمارے پاس جو ڈاکٹر ہے, ہمارے پاس جو ایکسپرٹائز ہے, ہم اس کو ٹیکل کیسے کر سکتے ہیں. ہمارا یہی مسئلہ ہے, مطلب ہم وی آر ڈسکسنگ دیٹ اونلی. تو جب ہم نے یہ پروگرام کیا کہ اس کے ہارٹ اٹیک کے 2 ٹریٹمنٹ ہیں. ایک تو آپ کو امیجیٹلی ود ان 1 آور 2 آور 3 آور تک آپ کو وہ جو آرٹری ہے وہ کھولنی ہے. اس کے کھولنے کے 2 طریقے, یا آپ کو میکینیکلی کھولنی ہے جس کو بولتے ہیں ہم پرائمری اینجیوپلاسٹی, جو ہم نے یہاں سٹارٹ کی. ڈاکٹر سعید مقبول اس کے پائنیئر ہے کشمیر میں, جو انہوں نے پرائمری اینجیوپلاسٹی یہاں پر سٹارٹ کی گورنمنٹ سیکٹر میں. اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آ گئے ہم. تو اس وقت جو راؤنڈ دا کلاک 24/7 ہم سروس دیتے ہیں کہ پرائمری اینجیوپلاسٹی ہم کرتے ہیں. اگر پیشنٹ ابھی ٹنگڈار میں ہے, وہاں اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور ساتھ آپ کو جو راستہ پورا بند ہے, تو وہاں سے پیشنٹ آپ کو گھنٹے میں 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں یہاں تو نہیں پہنچ جائے گا. تو ہم نے اس کے لیے ہم نے دوسرا انیشیٹو کیا تھا یہاں پر, اس کو بولتے ہیں سیو ہارٹ انیشیٹو. سیو ہارٹ انیشیٹو یہ تھا کہ جو ڈاکٹر وہاں پر ہے, اگر اس کے پاس وہ ایکسپرٹائز نہیں ہے کہ وہ ECG ریڈ کر کے وہ دیکھے گا کہ اس ینگ میل کو یا کسی بھی پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہے, نہ میرے پاس اب وہ ایکسپرٹ ہے نہیں, اس میں کنفیوژن ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک ہے کہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب لیٹ می کمپلیٹ سر. یہ ہارٹ اٹیک اس کو ہے کہ نہیں ہے. تو ہم نے اس کے لیے ہم نے ایک والنٹری واٹس ایپ گروپ بنایا تھا, اس کو بولتے ہیں سیو ہارٹ انیشیٹو. ہم نے یہ گروپ بنایا کہ جو ٹنگڈار میں ہے, اڈی میں ہے, گریز میں ہے, لیہ میں ہے, کسی بھی جگہ اگر اس کے پاس جو پیشنٹ آ گیا, اس نے ECG اس کو کیا 10 منٹ میں اور دیکھا کہ اس پیشنٹ کو سمٹمز ہے اور اس کو ہارٹ اٹیک ہے, تو ہم نے وہ اسی وقت وہ ECG اپلوڈ کرتا تھا گروپ میں. وہاں پر ہمارے کارڈیالوجسٹ بہت ہیں, تو ود ان 5 منٹس ہم بولتے تھے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہے, یو نیڈ دا لائف سیونگ ڈرگ, تھرومبولیٹک ڈرگ ٹو ڈیزالو دا تھرومبس امیڈیٹلی. تو اس کے لیے ہم نے آج تک کشمیر میں فرام لاسٹ 3 ایئرس 1000 تھرومبولیسس کیے ہیں. گھر میں 5 افراد خانہ ہے. جی سوال آپ سے پوچھوں گا, جواب ان سے لے لیں گے. 5 افراد خانہ ہے, افراد خانہ ہے, 5 میں سے 1 آدمی ہے, سمجھ لیجئے گھر کا ایک جو بڑا ہے, بزرگ ہے, باتھ روم میں ہے جی, گر گیا, بچے چھوٹے ہیں, ادھر اس کی ماں ہے, بچوں کی ماں ہے. کرنا کیا ہے ان کو, کیسے اس انسان کی زندگی کو بچا سکتے ہیں؟ آپ کا ریسپانس. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی جو ہم لوگ بات کر رہے تھے یوتھ میں کارڈیک اریسٹ کی یا ہارٹ اٹیک کی, میں آپ کو بتاتا ہوں آج سے, جیسے عرفان صاحب نے آپ کو ابھی بتایا کہ بہت سال پہلے جب ہم لوگ MBBS کر رہے تھے, MD کر رہے تھے, تب یوجولی جو ہارٹ اٹیک پیشنٹ آتا تھا اس کی ایج 60 سال 65 سال 70 سال. صحیح بات ہے جی. اور آج کل جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں لوگوں کی ایج 40 سال 35 سال ایون 30 سال کے بھی دیکھ رہے ہیں ہم. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موسٹ آف دا پیشنٹس جو ابھی ہمارے پاس آتے ہیں ان کی ایج اراؤنڈ 40 ایئرس ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے, ہم بھی سرپرائز ہو جاتے ہیں. جو ہم لوگ یہ کارنری آرٹری ڈیزیز ہارٹ اٹیک کے لیے جو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں, یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک میجر رسک فیکٹرز ہوتے ہیں اور مائنر رسک فیکٹرز ہوتے ہیں. اس میں جو میجر رسک فیکٹرز ہوتے ہیں, جو یوجولی ایلڈرلی لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے ہم لوگ ڈائبٹیز کو سب سے اوپر رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر آپ میری پوری بات سنیے, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ان کے لیے ہم لوگ ڈائبٹیز کو سب سے اوپر رکھتے ہیں. پھر ہائپر ٹینشن, اسموکنگ, ڈسلیپیڈیمیا, فیملی ہسٹری, اس کو بعد میں رکھتے ہیں. لیکن جو یوتھ ہے آج کا, جو ینگ آتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, روز دیکھتے ہیں ہم لوگ, عرفان صاحب, میں, وادی کے اور کارڈیالوجسٹ, دنیا کے سارے کارڈیالوجسٹ, 80% جو ہوتے ہیں وہ اسموکرز ہوتے ہیں. 80% آف دیم آر اسموکرز. یس, آپ کسی پوچھو گے سگریٹ چھکا چوان, اہن بس چوان, کچھ ڈب چھک دہس چوان سگریٹ, بس 1 ڈب 2 ڈب 3 ڈب 4 ڈب. ڈرگس تو سموکنگ اتنا زیادہ میں کمپلیٹ کرنا. اسموکنگ
is the most notorious thing in youth. I am telling you, and that is the primary cause of heart attacks in youth. وہ ڈاکٹر صاحب Number one, ڈاکٹر صاحب کم وقت ہے جی. آپ نے بات کی, آپ نے کہا کہ اسموکنگ ہے, جوان ہمارے یوتھ میں اسموکنگ ہے, ہمارے یوتھ میں ساتھ میں ہی ڈرگس کا استعمال ہے, اوپر سے دوسرا ہو گیا کہ پینڈیمک آ گیا. جی, میں بتاتا ہوں. پینڈیمک میں کووڈ-19 میں اب یہ چیز ہو گیا. کووڈ-19 تھوڑی سی وضاحت جی کیجیے. کووڈ-19 سے 2-3 چیزیں ہو گئی. کووڈ-19 سے ہارٹ اٹیکس کیسے بڑھ گئے؟ نمبر ایک, آپ نے بتایا کہ یہ ہارٹ اٹیک جو ہوتا ہے نا, یہ اندر سے انفلیمیٹری پروسیس چل رہی ہوتی ہے. جو ہماری جو پلاکس ہوتے ہیں نا, چربی جو ہوتی ہے, ایتھروسکلروسس, دس از اے انفلیمیٹری ڈیزیز. کووڈ-19 سے یہ انفلیمیشن بڑھ جاتی ہے اور وہ پلاک پھٹنے کی شرح جو ہے وہ بہت مزید بڑھ جاتی ہے اور ہارٹ اٹیکس بڑھ جاتے ہیں. دوسرا ہارٹ اٹیک یہ ہو گیا ایک جو سب سے کامن ہے. دوسرا جس کو ہم لوگ ٹائپ 2 ہارٹ اٹیک بولتے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو اندر سے بلاکیجز ہوتی ہیں, وہ ایسمپٹومیٹک ہوتے ہیں, لیکن کووڈ نمونیا کی وجہ سے ان کو ہائپوکسیمیا ہو جاتا ہے, آکسیجن کی شرح بہت کم ہو جاتی ہے, اور انفلیمیشن کی وجہ سے ہارٹ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, تو سپلائی ڈیمانڈ جو ہے مس میچ ہو جاتا ہے. سو دس از اندر ریزن. تھرڈ از بہت سارے لوگوں کو مایوکارڈائٹس ہو جاتا ہے جی, اینڈ مایوکارڈائٹس جو ہے وہ اسی وقت ڈیتھ کرتا ہے. اٹ کین کاز اے سڈن ڈیتھ. الیکٹریکل انسٹیبلٹی ہو گئی ہارٹ میں اور آدمی مر گیا, ارتھمیا ہو گیا. دوسرا یہ ہو جاتا ہے کہ مایوکارڈائٹس ٹھیک ہو گیا, اس کے بعد مایوکارڈائٹس کی سیکلی اسکار بن جاتے ہیں ہارٹ میں, وہ اس سے ڈیتھ ہو جاتی ہے. چوتھی ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے, یہ کووڈ جو ہے اٹس اے ہائپر کوگولیبل اسٹیٹ. اس میں کلاٹس بننے کی شمتا جو خون میں ہے بہت زیادہ ہو جاتی ہے. یہ کلاٹس آرٹریز میں بھی بنتے ہیں, وینز میں بھی بنتے ہیں, اور خاص طر جو وینز میں بنتے ہیں, ایک بندہ بالکل صحیح سلامت ہے, اس کو کووڈ ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, گھر چلا گیا, یا ایون ہاسپٹل میں ہی ہے, لیگ میں کلاٹ بنتا ہے, وہ کلاٹ اٹھ کے چھاتی میں چلا جاتا ہے, یا پھر چھاتی میں ڈینوو اپنے آپ چھاتی میں ہی ڈائریکٹلی, جو ہارٹ کی سب سے بڑی آرٹری جو لنگ کو سپلائی کرتی ہے, پلمنری آرٹری, میسیو کلاٹ بن جاتا ہے, وہاں پہ بند ہو جاتی ہے, آدمی کو سڈن ڈیتھ ہو سکتی ہے. ڈاکٹر سید مقبول صاحب, بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے سمجھایا کہ کس طرح سے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں. ہم دعا کریں گے کہ ایسے واقعات رونما نہ ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سید مقبول صاحب. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عرفان بٹ صاحب, آپ نے بالکل تحقیق کے حوالے سے کچھ بتا دیا آج کے پروگرام میں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں آج کے پروگرام میں صرف دیکھا نہیں بلکہ غور سے سنا کہ کس طرح سے ایسے واقعات جو ہے رونما ہوتے ہیں, اور ہمیں کس طرح سے چاہیے, کیا کرنا چاہیے, ہمیں کس طرح سے ہم اس ایسے واقعات سے بچ سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.